So good day everyone. So today we will gonna derive an equation on power screws, which is in uh, square thread, which is wala siya ay angle, so dili same ani. So the equation we will gonna be derived is the torque required for raising a load. So we will analyze how it came up to be that equation. So first we're gonna do is we will derive the torque required for raising the load. So kabantay mo ng kan inig kanang sa for example sa lathe, so inig tuyok para masaka siya. So based ani for example kani ang screw nimo. So if diya ta mag start di naman siya incline, di ba? If motuyok ta diya one rotation, which means one circumference, which is ang circumference nato i-consider is our mean diameter. So if ato na siyang ibuskagon, then ato siyang i-relate into 2D shape, which is maka-came up ta og triangle. So the triangle must be nani. So gani, I'm sorry, right triangle. Which is if atong i-consider ni ang katong isa katuyukan na to siya katong thread nga na consider nato kaning thread nga whole thread in one, isa ka to ba, isa ka tuyukan. So mo ni siya na side, which is kani mo ni ang strip sa imong screw. So kani ini nato siyang gi-flat out gi 2D, mo ni siya ang side na circumference, so isa ka tuyukan. So which is ang consider man diri is single thread, so per one circumference pi dm naa kay isa ka pitch diri. And then diretong length sa imong screw ay sa imong thread, length of thread sa diri na kay napatay sulat diya. So for example nag-raise tag load, meaning natay contact diri bitaw, natay contact. So meaning og ato na siyang tuyokon na ay murag force or object nga atong ginagrind pasaka. So ato na siyang i-assume diri na siya object. Kani nga object karon naa na siya weight. Sa example na dyan ay weight mo na atong load nga pasaka mo na atong weight. So naman siya dre centroid, so center iyang force is always paubos jud muna imong weight. Then since pasaka man ta, natay force nga gi-apply paana jud kanang parallel sa ato ang circumference kay, di ba kani circumference ni diri og ato nang tuyokon paana dito, so atong force kay paana pod, so parallel sila, so diri siya located, pasaka man siya, so ato siyang iyana muna atong force, atong siyang i-name as force P na lang, P. And then di ba laws of physics na dyan na dre normal force nga mo react. So ang normal force which is perpendicular sa surface dre, so butang to dre normal force.
Then samtang going throughout padulong sa whole thread, maka-encounter ta og friction, which is mo-oppose ang friction sa atong force P. So andre na siya located. Ang atoang friction force is nag-base sa atong normal force. So normal force times the coefficient of friction. So from that, maka-derive ta og equation. So dire, diba kani man na side simple kani paano dire kunay angle maporma. So dire mo na siya angle alpha, tawagon na to angle alpha. Then since na angle dia, then ato na siyang i-relate dire. Yan na to. Napog kayo mabuo diya nga angle alpha. Dire mo na ni imuhang sin W sin alpha. Dire along y okay, W cos alpha. Dire sa imong force na kay mabuo nga same naman sila kuan. So may alpha dire, so na kay sin P sin alpha tripod na kay P cos alpha. Okay, later on ang atong i-base nga axis is kani ang atong y, kani atong x mong butang to ginana. So atong button is ato nang i-derive ang mag-derive tag formula gamit ang force equilibrium equation. So first we will get the force, summation of forces along x, di ba kanina natong sabot nga x, so kani nga x atong i-solve. So x equal to 0. So atong makita dire is assume na to ana is positive. So first natay kani force P cos, so P cos alpha positive side, then natay negative W sin alpha kani ana nga force. And napod tayo ning oppose nga friction force, so minus normal force times friction is equal to 0. So nanatay equation 1. So sunod itong button is summation of forces along y equal to 0, upward is positive. So itong tanawon natay positive normal force, ngayon natay negative na weight W okay, W cosine alpha. Next one is naputay negative nga force P, applied force, so P sin alpha 0. Ano ito equation 2. So atong i-eliminate ang normal force sa equation. So kani ato ning i-substitute dire, so ato sa ning i-rearrange. So may mo siyang normal force is equal to W cosine alpha plus balento, so P sin alpha. So kani i-plug in na to dire, so natay equation 2 to equation 1. So natay copy na to ni
P cosine alpha minus W sine alpha minus kanina W cosine alpha plus P sine alpha times the friction coefficient 0. So ito siyang i-simplify, so P cos minus WF bit na. So atong balik na to tanan weight dire, balik na to tanan force dire, then atong i-simplify. So mali kini day W cos balik to dire, so sakto. Then atong i-simplify kay common nila is ang force P, so cos alpha minus F sine alpha, dari ang common is the weight, so sine plus F cosine alpha. Then ato ning in terms of P, so butang dira na ito butang, so P kani divide na to ni kaning P, divide na to ni sa both side. So natay na yung tag ngayon na W yan na lang to para dali. So sine alpha plus friction force cosine alpha over kani cosine minus F. So ito na yung simplify. So pwede na ito buhaton is 1 over cosine ta. Very possible case. So may mong tangent plus kaya mag-cancel out, so plus F over kaya may 1 minus F tangent alpha. So double check na to sakto ba, basin mali impas. So dili pa ni mao kay force pa man torque man ang ipangita torque. So required torque for raising the load. So ang formula sa torque is force P, force times distance niya. Ang distance itong i-consider is ang radius or ang mean radius. So distance niya dili diameter, so mahimo siyang P times Rm. And kaning ato ning in terms of diameter, so mahimo force times mean diameter over to. So then ato ning i-substitute kani atong i-substitute diri, so natay torque is equals to
weight, then dm. Ito lang yan ang formula. So kana tangent alpha plus friction force friction coefficient over 1 minus friction coefficient tangent alpha. So muna karon ang mga torque na formula for required for raising the load. So muna yung mong consider. So next would be ang lowering the load na pod. So before pag solve na ko nakita nga mali or kanang correction ba kay mahulog og negative ang solution. So ang explanation na is mali lang ang assumption dire sa ato ang force for lowering. So check sa nato if sakto ba kasi mali dahil pero ba ka lowering tangent alpha kasi so sakto ra. So next proceed ta sa lowering the load. So dire since kani ato mong gi-assume na paana siya dito kay example assume ani kay before manggod ang pag-solve na ko sa lowering kani nga force imbis nga pasaka example kani lagi ana kani nga rotation kung i-assume nga nakaanap nagtuklod to siya and og lowering na bali nga pag ibalay na ko nga force aning P negative ang answer. So assume lang nato nga ang force Japon nga acting para mo lower or mo raise imong load is the same ra pero mausab ra ang imuhang friction na force kay syempre og panaog na so muupos man permi ang friction so paana na pud siya pero kani i-assume na to nga remain the same para dili ta mag resolve og balik kay negative ang answer. So as is yan na. So kani this is for lowering the load. So itong mga kima pa na is drawing up na to. Okay, diba if rule of thumb sa forces under equilibrium is if mali imong assumption so imong answer is negative, so you have to flip something sa imong force. So in this manner akong i-flip kay ako matong sa pag-solve na ko adto before is nagyana na akong force kay siyempre panaog ko daw so dili day kay negative answer. So assume lang ipon nga ana ra digya pa ng force same ra sila force nga acting pero malahi ra ilahang friction coefficient. So nagamon tay angle dere alpha pitch na to then ito ang circumference pi dm then yapan na dere. So anaw na to pag drawing. So I weight Japon same lagi po ng force na pero ang friction lang is paupo sa panaog man so pasaka na po ng friction ano po diri ang friction force for lowering then same lagi po ang ato ang normal force kay permanente man na. So diri madrawing nga po na to diri.
triangle dre nga alpha and force p gyapon ni. So usually kana ra na usab same ra gyapon to dre nga drawing na rectangle dre mong cosine sa so apply gyapon og forces under equilibrium. So summation of forces along x atong x di ba kay ana along the plane is equal to 0. So ang atong makita na nga force is kani sa weight. So assume nga ana positive natay normal force. So positive atong normal force ay friction force, normal force times weight. So abot tayo positive nga applied force plus p cosine alpha. Ayan, ang negative ra is ang atong weight which is sine equals 0. So derivative is forces along y na punta assuming upward is positive. Kani atong i-reference alam na nakita. So ato nakita nga normal force positive and itong kani which is cosine andre kay adjacent. So paubos man siya, so minus weight cosine alpha then dere pod paubos pod ang applied force plus p kani is sine 0. So muna yung equation 1 equation 2. So ato sang i-rearrange ang equation 2 para ma-plug in to sa equation 1 kay i-eliminate to ang normal force. So NF is equal to W cosine alpha and balhin nito yung isa, so P sine alpha. So kanay equation 1 equation equation 2 to equation 1 kani butang na to diha. So natay W cosine alpha minus P sine alpha times friction coefficient plus P cosine alpha. Bali na nato ni daan ritso. Okay, ato ra mga po i-separate niya ang weight sa atong object sa atong i-load sa atong ibalhin dere. So na tayo ko dere F niya din plus, so na W sa alpha. So distribute na tayo, so na tayo F W cosine alpha minus FP sine alpha plus P cosine alpha. Bali na ito ng weight ito. So dari natay common P P cosine ito bali na to. So natay weight sine alpha and bali na to dito. So manimong negative F cosine alpha. So ato nang ato ni karong i-simplify kanin. So common nila sa PCAS is P. So atay pinatog kani atong unahan. So atay cosine alpha minus F sine alpha is equals to dari common nila is ang weight. So
Sine alpha minus f cosine alpha. So, check sa natin kasi mali. Ito yung double check. P yung cosine lagi. Oh no. Ganda rin. So, man. Negative. Ay, bulok. Negative ni. Kaya paubos man. Negative ni. Kaya kanim din ako. So, kani, pagbalin, positive ni. Ubod rin, positive. So, plus ni. Plus. So, kani, plus ni, plus. So, ito yung i-divide ni both side by kani para mabinlag p. So, natay weight times kani sine alpha minus f cosine alpha over kani cosine alpha plus f sine alpha. Ito yung simplify. So, 1 over cosine alpha yapon double speakers. So, may mong weight tara may mong tangent may minus kaning cancel out. So, f na lang over kaning cancel out 1 plus f kaning may mong tangent. So, ito na yung lagyan na tong torque nga formula, which is force times dm over ito. Lagi na itong lowering na ni. So, torque is equal to weight times diameter, diameter times tangent alpha minus f 1 plus f tangent alpha. So, mo ni karon ang formula for lowering the load. So, before magod, pag solve na ko, kani nga force P, akong gi-assume nga padulong po dito kay brag ituklod niya paubos pa. So, which came out nga diri nga side is mabali ni if kato ang formula. Ay kato nga assume na ko nga force. So, may mo ning F minus tangent, which is mo negative ganang answer kay mas dako pa ang tangent alpha kaysa sa friction force nya ay friction coefficient nya. Usually gamay ra man ang friction coefficient, mga point ra man, so di man na moabot og dako kayo. So mao mo negative. So if kato mali mga assumption, mao negative ang force P, so you have to resolve it nga nakay balihon nimo ni ang force kay kaning weight permente man ning inani, ang kaning normal force permente mo nang inana. So kani pod igo ra man ni siya mobali man jud ni siya kay lahi naman pa decline naman nimong paubos naman nimong ban nimong situation. So kani ra jud nga option nimong balihon. So if kato yung gasyon nimo gana, so mobalik gid siya gana. So ang correct jud is kani ra jud, dili mausab ang force. So mo ni ang na-came up na answer. So same sa assignment. So that's all. Sakto ra. Thank you for watching.